Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Lunes. 17 anyos na lalaki nalumos samtang naligo sa dagat sa Minglanilla. Patayng lawa sa 21 anyos nga babae napalgan sa Isabel, Leyte. Lolo nga nagsaulog sa iyang birthday, patay, human banggai ang ilang gisakyang auto sa auto nga gimaneho sa 16 anyos nga lalaki. Og Ironman 70.3 triathlon nagmalampuson. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Patay ang usa ka 17 anyos nga lalaki human nalumos sa kadagatan sa barangay Tungkop sa lungsod sa Minglanilla kagahapon sa hapon. Ang detalye sa live report ni Fem Marie Dumabo. Fem? Yes, Luan, kinihuman bisan pagipamangnuan na sila sa dili pagligo og dagat apan naligo gyud matud pa og dagat ang biktima uban ang laing duha pa ka mga minor de edad. Nadala sila sa sug og sa kusog nga baod. Okay na nagaginawa. Nakabsan gyud sa kinabuhang 17 anyos ka lalaki sa ilang pagpangaligog dagat sa usa ka beach resort sa barangay Tungkop, lungsod sa Minglanilla, pasado alauna gahapon sa hapon. Ang namatay taga Sitio Santa Ana, Banawa, Barangay Guadalupe, Cebu City. Sa investigasyon sa Minglanilla Municipal Police Station, ang biktima kuyog sa dulaan 20 ka mga individual ang nangadto sa beach resort sa Minglanilla. Isip kabahin sa ilang selebrasyon sa youth organization, subay na sa nahumanila nga kalihukan sa annual fiesta sa ilang lugar. May pahimangno na matod pa ang caretaker sa resort, kadili una mga ligo sa dagat, kay gawas nga taob, kusog og dagko pagyud ang bawd. Apan bisan sa pagpahimangno, ang biktima uban ang 12 o 13 anyos nga kauban niini ang nangaligo gyud sa dagat ug nadala sa kusog nga sug sa dagat. Ang 12 o 13 anyos nga mga batan-on nakalangoy pabalik ug daling naluwas, apan ang 17 anyos nga batan-on wala na nakabalik ug nalumos. Kusog nga current sa ilang pod nagbitad sa ilaha paubos. So tulo sila gakuyog, 2 of them managed to swim ashore, no? Swim back to the shore. And pool sila sa ilang mga kauban. However, katong isa, 17 years old, is na biragyod sa tubig. Manawat mi ma'am bisag bati ang dagat pero ari ra sa sulod. Oh, before sila ni sud nagimangno ko nga bawal ta maligo kay bati ang dagat. Na nagunan nila ang taga Pardo, wala jud na nga ligo ang taga Pardo kaya ako naman lang gina niya. Sila niya karon nang pag nangikyas man ang tulog. Ya dito na sila sa unahan, mao to. Dugay sila ni rescue bisag diri sila sa tubangan kay wa sila nagdahom nga ila atong mga kauban. Ang responding PNP personnel, rescue teams ug private individuals daling nihimo og search and rescue efforts. Human sa usa ka oras na-recover ang biktima ug nihimo dayon ang rescue teams og cardiopulmonary resuscitation o CPR samtang gibiyahe kini padung sa Minglanilla District Hospital alang sa emergency treatment. Apan namatay gyud kini. We haven't really discussed that with the family, although right now they are still on the phase of grieving. But then they can really maybe file civil cases against organizers of that activity. Alang sa inyong kaluwasan o proteksyon, palihog sa pagsunod aming pagmamno para usap ni malikayan nato ang barangay Tungkop, Kalawan o Tungkol. Ang kapulisan sa lungsod sa Minglanilla ug mga sakop sa Philippine Coast Guard ang nihimo og rekorida pagpahimangno sa mga beach resorts ug mga nanimuyo sa coastal area sa lungsod. Ngalikayan lang sa gyud una ang pagpangaligo, pagpanagat ug uban pang kalihukan diha sa dagat karong panahon nga bati ang panahon ug dagko ang bawd. Ganihang buntag, subling gihimo ang maong rekorida. Preventing them and discouraging them from conducting any swimming activities for the meantime nga bati ang ato ang panahon. May mangno lang namo sa kato nga mga ganahan mag swimming, no, nga i-delay lang usa or i-cancel lang usa ang mga plano. Luan ang pamilya sa biktima ang dili na mosangat matud pa og kaso. Apan tungod kinadawat na nila nga disgrasya gyud ang nahitabo, apan hangyo lang nila nga matabangan sila sa youth organization ug sa uban pa diha sa pagpalubong sa 17 anyos nga nalumos. Luan?
Daghang salamat, Fem Marie Dumabok. Duha ka managlahing insidente sa bukirang barangay sa syudad sa Sugbo na itabo niadtong weekend. Babaeng nangihilang, nahog sa pangpang. Samtang magtiayong sakay sa motor, girescue sab kay milahos sa dulugong bahin sa bukid. Ang report ni Nico Sereno. Daling gitabang sa mga rescue personnel ang babaeng biktima nga nahugikan sa pangpang sa may sitio Grahe, Barangay Busay. Nahitabo ang insidente pasado alas 2 Biyernes sa hapon. Gibanabanang may giladmon nga moabot sa 60 meters ang natagakan ini paingon sa libon nga lugar. Matud pa, ang babay nangihi sa maong bahin. Dihang na-outbalance kini, naligas kami hatod sa iyang pagkahagbong. Huwag na daw ko nung Senik, base nila alas 8 paras buntag nag-inom, duha na sila kabog Senik, puro babae. Oo, niya, lagi to, pagpangihi, ngayon ko na skillet, pagpangihi, barog, sirado ang kisakang kasunis pa Senik. Wa na kasirado kus butunis, na mur na barag, na dritso dito sa laom, lumot sa mur na tabunan na sa mga kanang-kan ba, mga kaway-kaway, sagbot. Biyan ato mao na to na dritso na ngadto sa ubos na 60 meters approximately. Nakaangkon og samad ang biktima nga gidali pagdala sa ospital aron maatiman. Ba nagasawa ko ni, nakaklik nilahos. Samtang sa laing bukirang barangay sa Cebu City, girescue sab niadtong Sabado sa gabii kining magtiayon nga sakay sa motorsiklo. Gingong nilahos ang ilang motor sa dulhugong parte sa bukid sa may sitio Kaangking, Barangay Tuong. Kuti ang pag-rescue sa mga biktima nga gigamitan pagpisi aron madala sila pataas. Daling gidala sa ospital ang mga biktima. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Napalga na ang patayng lawas sa usa ka 21 anyos nga babaeng card collector kinsa nawa sud sa unong kaadlaw sa Isabel Leyte. Sayra nato ang detalye pinaagi ni ining report. Niaksyon na og kadugta ang patayng lawas sa babaeng card collector nga unong kaadlaw nga namising sa dihang napalgan kini sa Sitio Ilaya, Barangay Matlang, Isabel Leyte. Daila ang biktima nga si Rina Jane Brigildo, 21 anyos, kolektor sa card sa Isabel Branch. Lumad nga taga Matag ug Leyte. Samtang ana sa kustodiya sa kapulisan ng suspect nga si Piolo Mupon, 20 anyos, habal-habal driver ug residente sa Isabel Leyte. Bato di Police Lieutenant Sergio Leaneta, voluntaryong misurrender si Piolo sa Isabel Police Station ug miangkon sa pagpatay sa biktima nga una nang namising niadtong Agosto 3 ning tuiga. Giadto sa kapulisan ug sa suspect ang lugar di inahitabo ang krimen ug nakit-an sa mga otoridad ang patayng lawas sa biktima nga hapit nang madugta. Base sa inisyal nga investigasyon niadtong Agosto 3 sa alas 10 sa buntag, gipaninglan sa biktima ang suspect dito sa ilang panimahi. Giingnan sa suspect ang biktima nga pasakyon sa motorsiklo kay ilang adtuon sa Sitio Ilaya ang iyang amahan kay manghuwam siya og pambayad. Niangkas ang biktima sa motorsiklo ug pag-abot sa Sitio Ilaya, nikanaog sila sa motorsiklo ug nagbaktas pa doon sa lugar nga nahitabuan. Atol sa ilang pagpanglakaw, nakabantay ang suspect nga nagduda na ang biktima hinungdan sa lalis. Dito gano sabang suspect nga nanulod sila sa usa ka payag ug dito nagkwintahay sa utang ug kalit niini gituok ang biktima. Gisumbag sa 5 kahigayon sa may liog o giguyod pagawas sa kasagbutan o dito nagipahingmuslan ang pagkababay. Dugang pa sa suspect nga naglagot siya kay giingnan siya sa biktima nga ipapulis kung dili mo perma sa demand letter tungod sa wala nini pagbayad sa utang. Padayon pa karon ang investigasyon sa kapulisan. Nag-voluntary surrender natong suspect ini Piolo mo po era. O pang gikuan naman yung statement, kuhan naman siya nga nag-confess sa amo nga siya daw ang kuhan si responsible sa missing person. Ako siyang gituok, sir. Pag umanog og tuok, kuhan man siya, gawa ang kuhan ba, siguro sa lugnot niya na, pag lugnot niya na, takilbo siguro siya tiil mo to, na parok iyang o, sa bato, niya pagkaparok sa iyang o, ako to gisumbag kalima. Hilabtan ako, sir, pero gikamot rin ako, sir. Uban ni Clans Gabutin, Fem Marie Dumabok, Balitang Bisdak. Kasubo inay kalipay ang misugat sa usa ka lolo nga magsaulog unta sa iyang ika-84 anyos nga adlaw nga tawhan. Kini human gikatahong mibangga sa gisakyan sa biktima ang sakyanan nga gimaneho sa usa ka minor de edad. Si Fem Marie Dumabok sa report. Nahuli ka mang pagbangga sa auto nga gimaniho sa minor de edad
Ngadto sa sakyanan nga gisakyan sa usa ka pulis uban siyang lolo diha sa National Highway sa barangay Malatapay, lungsod sa Zamboanguita, Negros Oriental, nitong Sabado sa buntag, Agosto 8. Gideklarar nga dead on arrival ang 84 anyos nga lolo tungod sa grabing kadaot nga nahiaguman sa ulo sa biktima. Luwas sino ng usa ka pulis nga nadestino sa 1st Provincial Mobile Force Command sa Bayawan City. Samtang gi-hospital arrest ang 16 anyos nga lalaki nga nagmaneho sa auto nga nakabangga sa gisakyan sa mga biktima. Naghupot lang og student permit ang driver nga minor de edad nga adunay 4 ka mga pasahero nga mga nangaangol usab. 3 ka mga batan-on samtang ang usa hamtong ang panuigon. Sa investigasyon, gikang misimba ang pulis ug ang iyang lolo ug padung nang mupauli alang unta sa birthday party sa iyang apuhan dihang nahitabong insidente. Sa CCTV footage makita nga kusog ang dagan sa gimaniho sa minor de edad gikan Zamboanguita proper paingon sa Dumaguete. Gingong wala nini makontrol ang dagan sa auto dihang may overtake sa motorsiklo ug milahos sa pikas lane di nagsubay ang sakyanan sa mga biktima. Mato di Police Staff Sergeant Rafi Raico, traffic investigator, nga giangkon sa minor de edad nga nakainom siya. Anaa karon sa kustodiya sa DSWD ang mga minor de edad. Nakainom ni sila. Ito na istorya na mo, nakainom din daw sila sa tong doktor. Ngayon po niya, nakainom din daw. Uban ni Clans Gabutin, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Gisusi karon sa Ombudsman ang 60 billion pesos nga nagasto sa mga flood control project sa Subo sulod lang sa unong katuig. Ang report ni Alan Domingo. Unang higayon nga pagbisita ni Ombudsman Crispin Remulla sa Sugbo isip Ombudsman o gihangong pusab siya sa mga kawani sa Anti-Graft Office. Gihimugatan niya ang transparency ug accountability sa tanang mga public servants. Giingusgan niya ang pagpaagi sa tanang transaksyon sa digital online platform aron masayran ang tanan. Magdugang usab sila og 20 ka mga abogado sa Visayas Ombudsman nga mututok sa investigasyon sa mga anomalusong programa sa kagamhanan. The grand design of corruption in DPWH became very apparent. Na wala talagang bidding na. Kaya isa yan sa sinuggest ko rito sa ating mga tao dito is that we lobby for digital tools through the law na lahat talaga transparent na. Ang bidding from the barangay up to the executive department, dapat dyan, digital na. Sa pagkakatubang ni Ombudsman Remulla sa media, giklaro niya ang iyang presensya sa Sugbo kabahina sa nagpadayon nga pagsusi nila sa flood control projects sa Visayas, apil na ang Eastern ug Central Visayas ug ang Negros Island. Special mention ni Remulla ang flood control sa Sugbo, ilabi na sa 7th District sa Lalawigan. For the past 6 years, 60 billion has been poured into Cebu. And most of it, or 25%, the bulk of it went to 7th District. No? That should be a lot of money to control the flooding. But apparently, the past month, flooding happened again here in Cebu. So we have to look at what's happening. Is it the design? Is it the execution? Or is it just corruption? Apilo nila sa pagsusi ang giingong Ghost Project sa Singsing lungsod sa Balamban. Ang nasong proyekto ana sa Department of Justice. Just look at the coordinates because it's so easy. It was so easy before to transfer stations and to double count. One project will be 2 items, so they double count it. So we will look at that. Giklaro ni Remulla ang tanang proyekto sa gamhanan nga dipiktuso ilang susihon, ilabi na ang hinungdan sa nasinating halapad nga pagbaha. But of course, we're looking at the whole Visayas. No? Eastern Visayas is an area of focus. Bohol, we're looking at some areas of Bohol. Tacloban, we're looking at Tacloban, specifically because the speaker came from Tacloban and was able to pour in a lot of money to Tacloban. And we know that Negros Oriental already has own flood control projects. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Ato nakita karon mga kapuso ang traffic situation sa Salinas Drive, Lahog, Cebu City.
Ang mga sakyanan ngayon nakita sa left side sa screen mao kana ang lane sa mga sakyanan nga paingon sa Barangay Lahog ug sa Busay. Samtang ang mga sakyanan nga anaa sa tuong bahin sa inyong screen ug gatalikod nga mga sakyanan ang direksyon ni ana padung sa IT Park ug sa Mabolo area. Hapsay ug tunhay ra ang dagan sa mga sakyanan ni ini mga orasa. Kini ug dugang pang mga balita sa pagbalik sa Balitang Bisdak. Patay ang usa ka motorista human mibangga sa usa ka taxi kaganihang alas 4 sa kadlawon sa Osmeña Boulevard, Dakben sa Subo. Ang report ni Alan Domingo. Makita sa video kining puti nga taxi nga ni minor kay miliko apan kalit lang mibangga ang usa ka motorsiklong kusog kaayong nagpadagan. Tungod sa kusog sa impact sa disgrasya, wa na makabangon ang driver sa motor o gibawian yun sa iyang kinabuhi. Mayo sa pagkaguba ang dungong sa taxi nga naigo sa motor. Wa ra hinuon maunsa ang driver nini nga si Antonio Liquigan, 55 anyos. Matod niya nga hinay ang pagpadagan kay muliko siya ug misuway pa siya sa pag-giveaway apan naigo siya sa kakusog sa dagan sa motor nga gimaniho ni Ariel Tiniedo, 25 anyos. Puro man do signal yung duha. So pag abot ako dire, kita ko sa motor nga nagkaguros sa motor. So nihulong ko. Para mag-giveaway, pwede pa man makalikayo ta kadto. Pero tungos kakusog sa dagat, di na gyud makaya dito. Pero ikaw tauna ang nakasuod dere sir, pero Okay. giveaway lang ka. O porma nato ko nasuod biya kita ko. Wala ko mulahos kay pati man yung kusog. Samtang dili makatuwa ang amahan sa motorista sa nahitabo sa iyang anak, dihang gitawagan siya sa pulis. Nasayran niya nga gikan naglingaw-lingaw ang iyang anak, dihang nahitabo ang aksidente. Dili magana sa mainom. Kauban na niya ba no? Suro-suroy ra sila. Giimbestigahan na sa Traffic Enforcement Unit o TEU ang panghitabo. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nangayog pasaylo sa mayor ang usa ka batanon sa Mandaue City nga nang vandalize sa pipila ka mga lugar sa Dakbayan. Agig silot kaniya, gipapintal siyag balik aron malimpyuhan ang iyang gihugaw-hugawan. Ang report ni Nico Sereno. Sik nga kung sa binisaya pa, nangita o pagpangita. Kini ang nagsilbing trademark sa usa ka lalaki sa Mandaue City nga nahipatik na sabkunon niya sa lain-laing lugar sa syudad. Karong bag-o ang maong lalaki nga nag-edad og 25 anyos, uban ang kapulisan miatubang kang Mayor Jonky Oano. Nangayog pasaylo ang lalaki nga taguon nato sa alias nga Roger. Pasabot niya, dugay na kaayo kadto nga mga vandalismo, mga napu katuig na gani ang milabay. Aminado siya nga binuhatan nila kini kaniadto. Uban ang mga higala, bunga kuno sa pagkabatanon. Ug kun nganong sik man gyud ang iyang imarka. Sa una kay akong mga kailang mo bandal. Adora ko murag na naagmira ko nila murag na-encourage ko mo kuhan mo suwat-suwat. Then mo kuhan siguro ng mo graffiti. Sick siya sir kay ako nga kay sick in sick man din. Sa word nga sick means kanang nakaisik kini musika ug butang. Giklaro hinuon ni Roger kaniadto ra kadto ug wala na gyud niya buhata karong panahona kay nagbag-o na siya. Yang ko na nako na gi-face na ang consequence. Mahugam siya sa tanawon siya. Agi og silot, gimanduan si Roger sa City Hall nga pangunayan ang pagtabon sa iyang gihugaw-hugawan. Butang nga gihimo na ni Roger ni adtong weekend mapakita nga sinsero siya sa pagpangayog pasaylo. Kahinumduman, milusad ang Mandaue LGU ug hugot ka kampanya kontra vandalismo para mamintinar ang kalimpyo sa Dakbayan. Ang mayor mitanyag pa og reward gikan sa iyang personal nga pondo para sa mga makahatag og impormasyon sa mga naghimo niini. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Arestado ang usa ka negosyante human gireklamo sa giingong fuel scam.
Mihimo og entrapment operation sa miaging semana ang NBI diin nasikop sud sa usa ka mall sa Mandawi ang suspect. Una niini may nadawat nga reklamo ang usa ka negosyante human nakabayad og 5.3 million pesos alang sa 100,000 liters sa diesel fuel nga gikan kuno sa usa ka industrial fuel allocation. Kung sumadahon, tag 53 pesos ang kada litro. Apan milanat nagpipila ka semana apan way na deliver. Nangayo pa kuno og dugang bayad ang suspect kay kalit nga mimahal ang presyo. Maong nisumbong na ang katransaksyon ngadto sa NBI nga mihimo og operasyon. Kasong estafa o illegal trading of petroleum ang gisang at batok sa suspect. Mas better nga mobayad kag mahal nga amount pero makita nimo kaysa you end up buying a 53 peso nga imaginary fuel. So ayaw mo ka-scam kay pertinag yung daghana sa klase sa scam karon. Good news alang sa mga motorista. Adunay pagpunhod sa presyo sa produktong petrolyo nga ipatuman ugmang adlaw. Base sa oil industry source, moabot sa 4 pesos and 50 centavos hangtod sa 5 pesos ang punhod sa matag litro sa gasolina. Samtang 4 pesos hangtod sa 4 pesos and 50 centavos ang posibleng ipunhod sa matag litro sa diesel. Nakuha ang usa ka bitin sa ukay-ukayan sa Dumaguete City sa Negros Oriental. Video kini sa BFP dihang miresponde sila niadtong Miyerkules sa gabii. Una niini dunay customer sa tindahan nga nakakita nga dunay misinaw ug migimaw sa kahon sa mga gibaligyang stuffed toys. Dihang nahibaw-an nga bitin, mitawag sila og mga otoridad. Gibara-barang moabot sa 5 feet ang gitas-on sa sawa ug mitimbang og moabot sa 3 kilos. Matod ni FO1 Joseph Cofino sa BFP Dumaguete nga na-turnover na ngadto sa DNR ang maong bitin. Yes sir, sa katong ilang stante sa ako, nagtago siya, nagpailan ko siya sa kuan katong mga dulaan, mga stop toy. Mga wildlife na dili ta sure kung kuan ba venomous ba or dili. Much better kung mukuha na lang ta, palayo ta, make sure nga katong wildlife nara dito sa kuan area. I-monitora kay and then tawag sa kuan hotline na mo or sa any authorities nga available. Good news alang sa mga anaa sa sektor sa transportasyon. Gikan sa 10 pesos, gipatas-an na ngadto sa 12 pesos ang fuel discount alang sa mga pampublikong sakyanan sama sa jeepney ug UV Express. Matud sa Malacañang, ipatuman kini sugod karong August 15, subay sa kamanduan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga dugangan ang discount sa petrolyo alang sa mga anaa sa sektor sa transportasyon. Moabot sa 1,800 matag semana ang mapahimuslan sa mga driver. Mipakitag suporta ang mga Subuanon sa mga atletang misalmot sa subling pagpahigayon sa Ironman 70.3 Triathlon sa Subo kagahapon. Sama sa may Barangay Suong Mactan sa Lapu-Lapu City, may mga tao nga nag-atang na sa daan aron moabiba sa mga atleta. Kining mga batan-ong miyembro sa usa ka banda mitukar aron sa pag-cheer sa mga partisipante nga nanglabay. Kini aron mas maengganyo pa sila. Parte sa maong lugar ang bike course. Karong tuiga sa subling pag-host sa Subo sa Ironman, kapin sa 1,000 ka mga atleta ang misalmot. Apan dunay mga hagit nga nasugatan sama sa kusog nga hangin. Wa pa magsugod ang race gahapong adlaw, gipahibaw na sa mga organizers nga pamub-an ang gitason sa swimming course. Ang Ironman mitadlas gikan sa Lapu-Lapu City paingon sa parte sa Cordova, sa Sisilex padong sa Cebu City ug sa Taytayang nag-uwang sa Cebu ug Talisay City. Mireklamo ang pipila ka mga pasahero sa Mactan Cebu International Airport human kansilaha ug nalangan ang ilang mga flights. Kuha kini sa sud sa Terminal 1 gikan sa usa ka pasahero nga padung sa Katiklan. Ang ilang flight kagahapon pa naka-take off na ug nakaabot na unta apan wa makatugpa ug nibalik sa Subo. Makapila ka higayon unta kuno silang ibalhin ug nag-boarding na sab.
hangtod kaganihang udto kun diin may ubang mga pasahero nang reklamo na. I-check up pa daw. So, dili man pasado itong first aircraft nga mong gisakyan, di pa naog ni. So, ana din hulat lang kay ipangitaan og aircraft. By the way, katulo na ni nga aircraft karon day kung makasakay mi i-push to nila. Dili ang reason, ang sa second day nga reason is sa aircraft, dili sa weather. Ang gahapon sa weather to, ang karon dayon sa aircraft. Sa dato sa Mactan Cebu International Airport Authority, pinaagi kang Public Affairs Manager Mary Ann Dimabayaw, gikan August 8 hangtod karong adlaw, daghang cancellations ang nahitabo. Sagad nga rason ini ang daotang panahon tungod sab sa runway closure sa Butuan Airport ug duna sab kunoy mga technical reasons. Moabot sa 220 ka mga board passers ug top-notchers nga taga-dakbayan sa Talisay ang midawat sa ilang financial incentive. Miumol ang Talisay City LGU ug ordinansa aron pagahin og pondo nga tag 5,000 pesos sa tanang Talisaynon nga nakapasar sa board ug licensure exams. 10,000 pesos alang sa mga Talisaynon nga bar exam passers ug mas dako nga cash incentives alang sa mga top-notchers. Matod ni Mayor Samsam Gulyas, pinaagi kini aron pag-ila sa paningkamot sa usa ka Talisaynon nga malampusong nakakabot sa iyang pangandoy. Giisip usab sa LGU nga kalampusan sa maong mga tinun-an nga naghatag usab og dungog sa syudad. #SpreadKindness ang gipakita ni ining grupo nga matag Sabado mopahigayon og feeding sa mga bata sa Barangay Biasong, Talisay City. Samtang 43 anyos nga lalaki nga bedridden na sulod sa 3 ka tuig ang nangayo og tabang. Ang report ni Femari Dumabo. Nining payag nga ginama sa karaang mga metal roofing sheets nga busloton tungod niini nag-anto sa init ug ulan. Nag-inusara pa kining 43 anyos nga si Ramil Irohango kinsa bedridden na sulod sa 3 ka tuig human madisgrasya sa iyang gitrabahuan. Tungod sa iyang kahimtang, nagkabulag sila sa iyang asawa ug sa iyong nangaminyo ang iyang mga anak. Kabus usab ang iyang mga gidikanan ug igsuon hinungdan nga usahay ra siya mahatdan og pagkaon, tambal ug maatiman. Subay niini ninawagan siya ug ang iyang pamilya nga tabangan sila nga mapaayo ang iyang payag ug matabangan sa adlaw-adlaw niyang panginahanglanon sama sa tambal. Dili ba kurog man siya mo Kuan ko mo, wak sung ko barog. kurog siya man piti iloy. Di yun, akong dire mo spine, murag magsakit. Maglingkod, kurog nga, no, kani siya. Inato nga tabangan ninyo nga naay mga gasto-gasto matag-adlaw sa igsuon. Kaya nanlan niya nga gamiton niya. Salamin na magamit may mga pads, mga pin niya. Kaya di sa kabarog. Kini mga sakop sa RTC Brave ang nipadangkat na sa ilang pasiunang tabang nga mga medical needs o groceries ngadto kang Ramil. Samtang giduol usab sa GMA RTV Balitang Bisdak ang Talisay City LGU. Gipasalig ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga matabangan siya. Pinaagi sa CSWS, samtang ang aksyon agad team ang muayo sa iyang payag. So with asked help from the SWD, gi-profile siya karon kung siya matabang na mo niya. Samtang nakapahimos usab ang kabataan sa dekadang sitio sa Barangay Biasong sa pa-feeding program sa RTC Brave. Dinusa sa mga sakop niini ang Pangulo sa Barangay Anti-Drug Abuse Council. Atol sa kalihukan, gipahinumduman ang mga bata nga likayan ang mga iligal nga kalihukan ug ang angayang buhaton kun makasinati og buliing sa ilang tunghaan ug sa ilang dapit. It's a way of kanang pag-care bitaw sa ilaha. Hilabi na nga niagi mi sa Bagyong Tino. Ang trahedya nga nahitabo, nakahatag ka na og dili maayo nga impact sa atong kabatanunan. Paghatag namo nila og bisang ginagmay man lang nga kani ang kalipay o gawas di ana ang kani siya nga feeding program usa sa among gipahimangno gyud sa mga kabatanunan nga dili unta mahilambigit sa ginadili nga drogas. Uban ni Marlon Melgazo, Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Ug mao kadto ang labing dako ug nagunang balita sa Central Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Luan Merondina. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Way gidapigan, way giprotektahan. Kaniadto pa hangtod karon, serbisyong tinud-anay. Maayong hapon mga kapuso.